Like, subscribe and get notified. Sulakshana Sawant, wife of Chief Minister Pramod Sawant, has filed a 100 crore rupees defamation suit against AAP's Rajya Sabha MP Sanjay Singh, alleging he made defamatory remarks against her pertaining to the job scam in his 4th December 2024 press conference at New Delhi. The case has been filed before the Civil Judge Senior Division at Bicholi and notice has already been issued to Singh. She has also prayed to remove the online video, restrain him from making further remarks and to apologize. पार्टी जेन्ना आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना आमी सांगिल्ले की काही विरोधक हे बिनबुडाचे आरोप करूंक लागल्या, गरज नसताना सीएमाच्या फॅमिलीक ट्रॅक करूंक लागल्या आणि खंय तरी बिनबुडाचे आरोप आनी निवळ फटिंगपणा हाजेर एक्शन जावपाक जाय. ताज्या नंतर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तुमकां याद आसतली एक स्टेटमेंट दिल्लो की ते डिफेमेशन केस फाईल करतले. त्या प्रमाणे आज in the court of civil judge senior division at Bicholi, आम आदमी पार्टीचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट राज्यसभा आणि नॅशनल स्पोक्सपर्सन संजय सिंग जे सध्या एक्साइज स्कॅमान बेलीचेर भायर आसा तांच्या अगेन्स्ट मिसेस सुलक्षणा सावंत जी भारतीय जनता पार्टीची एक कार्यकर्ता आसा, महिला मोर्चाची प्रभारी आसा, तांणी आज एक डिफेमेशन केस फाईल केल्या. जेन्ना 4 डिसेंबर 2024 एक दिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ले जाचेर the entire video in that sense was defamatory, especially towards Chief Minister and his family, with a specific intention to malign and tarnish the popular and hard-earned reputation of both Chief Minister and his family and his wife. एक म्हणजे तो जो डिफेंडंट किंवा ज्याच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट फाईल केला तो संजय सिंग, म्हाका दिसता एक महत्वाचो मुद्दो आसा की तो एक हेबिच्युअल ऑफेंडर आसा. ताणे हाज्या पयलीं कितल्याशाच डिफेमेशन केसींनी एपॉलॉजी मागिल्ली आसा आणि ताणे पॉसिबली ताज्या खातीर ताका एक फरक पडना असो दाखोवपाचो प्रयत्न करून बिनबुडाचे आरोप केले आणि आमी तेन्ना कमिटमेंट दिल्ली की डिफेमेशन केस भारतीय जनता पार्टी कडल्यान जातली आनी ती आज जाल्या. त्या प्लेंटान आम्ही असे म्हणलं की द प्लेंटिफ स्टेट्स दॅट दिस फॉल्स अँड बेसलेस अँड डिफेमेटरी रिमार्क्स वेर मेड बाय द डिफेंडंट इन द प्रेस कॉन्फरन्स which have defamed the plaintiff in the eyes of the society. Several unsubstantiated, false, malafide remarks were made by the defendant in the said press conference held on 4th December 2024. Every allegation, statement made in the press conference is false and is made with malafide intent of maligning the reputation of the plaintiff. म्हाका आता जस्ट प्रेस कॉन्फरन्साक येवच्या 2 मिनिटां पयलीं एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बिचोलीम कोर्ट म्हणजे कोर्ट ऑफ सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन तांणी नोटीस इश्यू केल्या आणि संजय सिंग हाका अपियर जावचो म्हणून ऑलरेडी नोटीस इश्यू जाल्या. गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द म्हणजे तुम्ही जेन्ना डिफेमेशन फाईल करता तेन्ना यू सीक सम प्रेयर्स फ्रॉम द कोर्ट. तर 100 कोटीची ही डिफेमेशन सूट फाईल झाल्या. दुसरे तांणी जे कमेंट्स केल्या किंवा तांचे एसोसिएट्स, एजंट्स, पार्टनर्स, रिलेटिव्स, रिप्रेझेंटेटिव्ह, सपोर्टर्स कोणाकूच कोर्टान रिस्ट्रेन करचे फ्रॉम मेकिंग एनी फर्दर कमेंट्स. आणि इतलेंच न्हय तर हे जे डिफेमेटरी प्रेस कॉन्फरन्स ऑनलायन आसा ते जाता तितले बेगीन सकयल काडचे इज अनदर डिमांड. तिसरी डिमांड जी आसा की जो संजय सिंग आसा ताणे इमिजिएटली अपॉलॉजी मागची आणि म्हणजे आणि एक्सेप्ट की हिज कमेंट्स are devoid of truth or he did not have any facts or proof. Watch on Herald TV.